हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त इजराइल के लिए एक बुरी खबर है। यूनाइटेड नेशंस ने अल जजीरा की जर्नलिस्ट शीरीन अबू अक्ले के कत्ल के लिए पूरी तरह से इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। 11 मई को वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप पर इजरायली फौजियों की कार्रवाई को कवर करते हुए शीरीन अबू अक्ले को प्रेस की पहचान साफ होते हुए भी इजरायली फौज ने सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया था। इस हमले में उनका कैमरामैन अली सम्मौदी भी जख्मी हुआ था। अब तक इजराइल इस इल्जाम से बचने की कोशिश करता रहा है और इस कोशिश में अमेरिका भी उसका साथ देता रहा है। अमेरिका में इस वाकये की आज़ाद जांच की मांग को जो बाइडेन सरकार अब तक टालती रही है। अबू अक्ले की उम्र 51 साल थी और वो ईसाई थीं। वे फिलिस्तीनी होने के साथ साथ अमेरिकी शहरी भी थीं। वे दुनिया भर में बेहतरीन जर्नलिज्म की वजह से एहतराम से देखी जाती थीं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि इजराइल की फौज की गोली से ही शीरीन अबू अक्ले का कत्ल किया गया है और उस वक्त फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की तरफ से कोई गोलीबारी नहीं हो रही थी। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि उसके जरिए इकट्ठी की गई जानकारी से पता चलता है कि 11 मई को अल जजीरा की जर्नलिस्ट शीरीन अबू अक्ले को कत्ल करने वाली गोलियों को इजरायली फौज ने ही दागा था। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस की स्पोक्स पर्सन रवीना शमदासानी ने कल जेनेवा में अखबार वालों से बात करते हुए कहा कि हमने जो भी जानकारी इकट्ठी की है वो इस नतीजे तक पहुंचती है कि अबू अक्ले को मारने और उसके साथी अली सम्मौदी को जख्मी करने वाली गोलियां इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ही आई थीं, ना कि हथियारबंद फिलिस्तीनियों की तरफ से होने वाली गोलीबारी से। शमदासानी का कहना है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने जो जानकारी इकट्ठी की है उससे पता चलता है कि जर्नलिस्ट्स के आसपास के इलाके में हथियारबंद फिलिस्तीनियों के जरिए कोई सरगर्मी नहीं थी। जर्नलिस्ट शीरीन अबू अक्ले के इजरायली फौज के जरिए कत्ल के बाद दुनिया भर में और खासतौर से फिलिस्तीनियों में बहुत गुस्सा है। पूर्वी जेरूसलम में उनके जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए थे। इजरायली पुलिस ने जनाजे को ले जाने वालों पर भी लाठीचार्ज किया था, जिसके नतीजे में अबू अक्ले का ताबूत जमीन पर गिर गया था। इजरायली गोलीबारी के वक्त मौके पर मौजूद कई गवाहों ने बयान दिया है कि इजरायली फौज ने ही जर्नलिस्ट को मारा था। इसके अलावा कई मीडिया आउटलेट्स के जरिए की गई जांच में भी यही नतीजा निकला है। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स ऑफिस की स्पोक्सपर्सन रवीना शमदासानी ने कहा है कि उनकी जांच से पता चला है कि अबू अक्ले और उनके साथी जर्नलिस्ट्स ने सड़क के किनारे इजरायली फौजियों को प्रेस के मेंबर होने की पहचान दिखाने के लिए बाकायदा कोशिश की थी। जर्नलिस्ट्स ने कहा है कि उन्होंने रेफ्यूजी कैंप के अंदर हथियारबंद फिलिस्तीनियों की जगह से बचने के नजरिए से एक किनारे की सड़क को चुना और सड़क पर तैनात इजरायली फौज को अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए वे धीरे धीरे आगे बढ़े। हमारी जांच बताती है कि उस वक्त और उस जगह पर कोई वार्निंग जारी नहीं की गई और ना ही कोई गोलीबारी हो रही थी। रवीना शमदासानी ने कहा है कि ऐसा जाहिर होता है कि अच्छी तरह से टारगेट करके कई अकेली गोलियां उन जर्नलिस्ट पर इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाई गईं। अबू अक्ले की मदद के लिए आने वाले एक निहत्थे शख्स और एक जर्नलिस्ट जिसने एक पेड़ के पीछे पनाह ली हुई थी पर भी गोलियां चलाई जा रही थीं। शमदासानी के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस के सरबराह मिशेल बाचेलेट ने इजराइल के अफसरों से अबू अक्ले के कत्ल की क्रिमिनल जांच शुरू करने की अपील की है, लेकिन इजराइल अब भी इससे इनकार करने की कोशिश कर रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने रवीना शमदासानी की ब्रीफिंग के जवाब में एक बयान में जोर देकर कहा है कि इजरायली फौज और फिलिस्तीनी बंदूकधारियों के बीच गोलीबारी हुई थी। वाकये के बाद से IDF अबू अक्ले की मौत के हालात की जांच कर रही है और जायजा ले रही है। इजरायली बयान के मुताबिक IDF की जांच साफ तरीके से इस नतीजे पर पहुंची है कि अबू अक्ले को जानबूझकर इजरायली फौजी के जरिए गोली नहीं मारी गई थी और
اور یہ طے کرنا ممکن نہیں ہے کہ کیا ابو عقلیں ہتھیار بند فلسطینی کے ذریعے اندھادھند گولی باری سے ماری گئی ہیں یا انجانے میں اسرائیلی فوجی کے ذریعے ماری گئی ہیں۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نفتالی بینٹ سمیت اسرائیلی ذمہ داروں نے شروع میں یہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ فلسطینی ہتھیار بند لوگوں نے ابو عقلیں کو مار دیا ہوگا، لیکن بعد میں اسرائیل اپنے اس بیان سے پیچھے ہٹ گیا اور کہا کہ وہ اس امکان سے انکار نہیں کر سکتا کہ اسرائیلی فوجی نے گولی چلائی ہو۔ اسرائیل نے ابھی تک یہ نتیجہ نہیں نکالا ہے کہ کیا کسی کو ابو عقلیں کے قتل کے لیے کرمنل مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا یا نہیں، اور اس نے ابھی تک اپنی اندرونی جانچ کا نتیجہ بھی جاری نہیں کیا ہے۔ الجزیرہ میڈیا نیٹ ورک نے 26 مئی کو اعلان کیا تھا کہ ہیگ میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC میں ابو عقلیں کے قتل کا مقدمہ دائر کرنے کے لیے اس نے ایک قانونی ٹیم کو ذمہ داری سونپ دی ہے۔ اسرائیلی فورسز کے ذریعے فلسطینی جرنلسٹس کو نشانہ بنائے جانے کے سلسلے میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں دائر مقدمے پر کام کر رہے وکیلوں نے بھی کہا ہے کہ وہ ابو عقلیں کے قتل کو پہلے کے مقدمے میں ہی جوڑ دیں گے۔ آپ کو بتا دوں کہ 1992 سے 2022 کے بیچ اسرائیل کے قبضے والے فلسطین علاقے میں 18 جرنلسٹ مارے جا چکے ہیں۔ ان میں سے 14 کے مارے جانے کی وجہ کراس فائر، 3 کے خطرناک اسائنمنٹ اور 1 کا قتل بتایا گیا ہے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی ویب سائٹ کے مطابق اسرائیل کے حملوں میں مارے جانے والے جرنلسٹ میں احمد ابو حسین، بیسل ابراہیم فراز، فاضل شانہ، حسام سلامہ، عماد ابو زہرا، اسام تلوی، جیمز ملر، خالد ریاض حماد، محمود القمی، محمد ابو حلیمہ، محمد البشاوی نجاح، نازے دروازے، رفیل سریلو، رامی ریان، سامح الارین، سیمون کیملی، سلیمان عبد الرحیم الاشی اور یاسر مرتضی شامل ہیں۔ ان میں سے اکثر فلسطینی میڈیا سے جڑے ہوئے جرنلسٹ تھے۔ فاضل شانہ رائٹرز سے، نجیح دروازے لندن کے APTN اور سائمن کیملی امریکہ کی ایسوسیٹڈ پریس نیوز ایجنسی کے لیے کام کرتے تھے۔ آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ گلوبل نیوز کا یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔